ओके लेट स्टार्ट। जय जगन्नाथ समस्त को। आज बाहरी ओएसएससी सिविल जेई जोटा सीटीएसआर 2024 अंडर आसला सिविल जेई रो आंसर की जोटा एबे ऑनलाइन रे हेतिला 19 तारिख रे हेतिला एठी से 19/9/2025 रे हेतिला बाय मिस्टेक से एठी 2024 लेके जाइछंदी मु जहा देखिबा को पाइले एठी अछि 19/9/2024 लेके जाइछंदी 19/9/2025 रे हेतिला। तो एटा जो एग्जाम हेतिला तार आंसर की बाहर छी एटा तुमे 29/9/2025 पर्यंत ऑब्जेक्शन रेज करि परिबो समस्ते जे किछि किछि क्वेश्चन रॉन्ग अछि। तो जहाँ तो मुझे शुणा पाऊँ बेसी किसी क्वेश्चन सेमती रंग नाही जदि किसी रंग अच्छी ताले फाइनल आंसर की दशहरा पर तुमर आसीजिव आ बहुत जल्दी भी यार रिजल्ट आसी जाउछि कौन अच्छी माने अनऑफिशियल तो एटा तुमे भाबि नियो किंतु मु जहाँ भी कहूची किछि डाटा और ऑथेंटिक सहित कहूची एमती मन को किछि मु कहूनी हला। ओके एबे आमे देखिबा तो अभी देखिए पाइल तो आज बाहर आंसर की तो जहाँ तुम मानकर सब स्कोर तुम सब देखी सारी तो आम देखा टोटल कैंडिडेट केते एथिरे अप्लाई करथिले टोटल कैंडिडेट एथिरे फॉर्म पकईथिले केते ऑलमोस्ट 15,000 14,933 माने 14,933 तब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 15,000 पिला फॉर्म्स एप्लिकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हेतिला। तो 15,000 पिला भितर अराउंड 3.8 माने 3,800-900 पिला मेंस लिखिथिले। तो से भितर एबे टोटल पोस्ट केते अछि आमे देखिबा टोटल पोस्ट थिला हमर एथिर अछि कट ऑफ देखो कट ऑफ टाइम गोटे लाइन रे कुहा जाइनी किछि पैरामीटर अछि वैकेंसी लेवल ऑफ क्वेश्चन रो डिफिकल्टी केते कैंडिडेट अप्लाई करछंदी केते वैकेंसी अछि क्वेश्चन लेवल कोन अछि आउ माने मल्टीप्लायर पिला बसुछंदी कि नाही सेथिरे एथिरे तो सेमति किछि माने स्पेसिफिक भलो माने सेते भलो डिपार्टमेंट नाही जे पूर्व थर जो माने सिलेक्टेड पिला इथर बसिबे तो बहुत जण पूर्व थर कटि की पळैछंदी हेला कि पाई की पळैछंदी सिलेक्शन नै जाइछन। तो आम देखा क्या गला थर भल भल डिपार्टमेंट थिला एथर आमर स्पेसिफिकाली दुईटा डिपार्टमेंट अच्छी गोटे पंचायत राज डिपार्टमेंट पंचायत राज देखिए पंचायत राज एंड ड्रिंकिंग वाटर जोटा कि ब्लॉक स्तरीय पीआर डिपार्टमेंट गोटे अच्छी केते 365 अच्छी बोधे 365 सॉरी हाँ 366 वैकेंसी अच्छी गोटे सेकेंड एटा को मुझे इरेज कर दूची। तो 366 पंचायत राज डिपार्टमेंट रे वैकेंसी अच्छी आउ आमर पछरे एडिशन होईची पछरे पोस्ट एडिशन होईची केते ना 365 एटा को डिपार्टमेंट रे अच्छी ना पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट 365 अच्छी आउ आ तळे जोडा देखिला हमें पंचायत राज डिपार्टमेंट रे केते अच्छी 366 अच्छी। तो टोटल 31 वैकेंसी अच्छी आउ गोटे अच्छी आमर फिशरी डिपार्टमेंट रे 15टा वैकेंसी अच्छी हला फिशरी डिपार्टमेंट रे 15टा वैकेंसी अच्छी। तो 746 वैकेंसी अच्छी अराउंड 750 वैकेंसी अच्छी। तो मेंस पे जदी 2 टाइम्स जानदी ताले 1500 अराउंड 1500 जिबे जदी 1.5 टाइम्स जानदी अराउंड 1050 1100 पिला भीतर जिबे हला। तो आमको केते जण डीबी पई जिबे सेटा मैटर करूनी आमको फाइनल सिलेक्शन केते जण नेबे सेटा मैटर कर फाइनल सिलेक्शन 746 जण नेबे एटा मैटर कर 746 एतिकी पिला भितर तुमको आसियार अछि से भितरु जो माने यूआर कैटेगरी रहितिबे एथिरे तो मु आनीनी माने स्क्रीनशॉट नै के आनीनी। तो यूआर एससीबीसी रो मु कैटेगराइजेशन ता देखिछि नोटिफिकेशन को जाईकी डिटेल रा मोर मने नै एथिरे आनिया अपलोड करिया पे। तो यूआर केते मेल रे केते अछि एससीबीसी मेल रे केते अछि यूआर फीमेल रे केते अछि डिटेल्स एगुडा सब तुमे देखि परिबो भी जाईकी नोटिफिकेशन। तो सेटा मैटर करे कटअप ऊपर आमे बे जिबा फाइनल कटअप को जीवा पूर्व देखि देबा प्रीवियस ईयर लास्ट टाइम कटअप केते थिला लास्ट टाइम कटअप हमर थिला एठी देखि नियो विभिन्न डिपार्टमेंट रो कटअप लास्ट टाइम को डिपार्टमेंट रो 89 जाइथिला एडा कोन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रो को डिपार्टमेंट रो 81.5 जाइथिला एडा बोथे सबटु लोएस्ट जाइथिला माने पब्लिक हेल्थ रो एथर से पब्लिक हेल्थ रो वैकेंसी अछि वाटर रिसोर्स रो 98 जाय पळैथिला आ गोटे डिपार्टमेंट बहुत भलो डिपार्टमेंट कहै गले वर्क्स डिपार्टमेंट वर्क्स तो हाँ वर्क्स डिपार्टमेंट रो पळैथिला केते 91.5 वर्क्स डिपार्टमेंट रो 91.5 आउ पंचायत राज जोटा इथर भी अछि 81.5 जाइथिला एटा हल्ला लास्ट टाइम कटअप लास्ट टाइम जो पिला माने सिलेक्टेड हेतिले सब शॉर्टलिस्ट हेइछंदी तांकर लास्ट
ପିଲା ରଖିଥିବା ମାର୍କ ହେଉଛି ଏତିକି, ଆ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିବ ବହୁତ ପିଲା ଅନଅଫିସିଆଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି 100, 105, 110 ଏମିତି ସବୁ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି 100 ଉପରେ। ସେଥି ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କି କଟଅଫ 100+ ପଳେଇବ। ନା, ଏଇଟା ମିଛ। ଟପର ତ 140 ବି ରଖିଥାଇପାରେ କି 160 ରଖିପାରେ, ତାମାନେ କ'ଣ କଟଅଫ 160 ପଳେଇବ? ନା, ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ପର୍ସନାଲି ଫୋନରେ, ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାର୍କ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲି 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଫୋନରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପିଲା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୂରରେ ରିଲେଟିଭ୍, ଯେଉଁମାନେ କାହାର ଭାଇ କାହାର ମାମୁଁ ପୁଅ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏସବୁ ଫୋନରେ କଥା ହେଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି 80 ରୁ 90 ସ୍କୋର ଭିତରେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ସ୍କୋର ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ 80 to 90। ତ ସେଇ ଆଧାରରେ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଫାଇନାଲ କଟଅଫ ଗୋଟେ ଧରେଇ ଦଉଛି। ତ ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ ଯଦି ତୁମର ଅଛି ତାହେଲେ କଟଅଫ 80 ରୁ 82 ଯିବ। ତ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ କାଟାଗୋରୀ ଏଥିରେ ଦେଖିଦେବ। ଏସ୍ସି ବିସି ମେଲ୍ 78 ରୁ 80 ଯିବ। ଦେଖ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଅନଅଫିସିଆଲ କହୁଛି, ଆକୁ ଅନଅଫିସିଆଲ ନିଅ, ଅଫିସିଆଲ ତ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଆମେ କରିବା କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, କିଛି ପିଲାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିକି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କଟଅଫକୁ ଦେଖିକି, ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଲେବଲ୍ ଏଇଥର ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଏଥର କୋଶ୍ଚିନ୍? ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଛି ଆଉ TCS କରିଛି, TCS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଲାଷ୍ଟ ଥର ଅପେକ୍ଷା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥର ଟିକେ କ'ଣ ଟପର ସାଇଡ୍ ଅଛି। ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଥର ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅପେକ୍ଷା। ଏଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ବହୁତ କନସେପଚୁଆଲ ଆସିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଗୁପ୍ତା, ଅର୍ଗର ଏମିତି କେତେ ସାରା ବହି ପଢ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ IAS ମାଷ୍ଟର, ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆରାଉଣ୍ଡ 80 ରୁ 90 ଭିତରେ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ବି 60, 50 ବି ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଅଫିସିଆଲ କହୁଛି। ଏଇ 80 କଟଅଫଟା ଆମେ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ବି 70 ବି ଯାଇପାରେ, ସେମିତି କହିହେବନି। ତ ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁ। କେଉଁମାନେ ଦେହକୁ ନେବେନି କି କୌଣସି ମାନେ ୟାକୁ ଦେଖିକି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ କଟଅଫ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଏଇଟା ହେଲା ଫାଇନାଲ କଟଅଫ, ଏଇଟା ନୁହଁ କି ମାନେ ଡିଭି ପାଇଁ କଟଅଫ। ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଫାଇନାଲ ଜବ୍ ମିଳିବ, ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ। ଏତିକି ମାର୍କ ଯଦି ତୁମର ଏବେ ରହିଯାଉଛି, ଦେଖ ଆପରେ ତ ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ଆସିବ, ଏଇଟା ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏବେ ଏତିକି ମାର୍କ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ପୁରା ସେଫର ସାଇଡ୍ରେ ଅଛ। ଓକେ, ରହିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।